तूं हांगा फाटल्यान पळयता सगळे स्लम एरिया दिसता थंय इतले जण रावता आनी हे वास आमकां सोसूंक जायना आनी हे लोक कशे हाडून रेसिडेन्शियल एरिया आनी गार्बेज प्लांट कितें म्हणून घालता आनी पंचायत कित्याक तांकां अपोज करिना? पंचायत म्हळ्यार कितें त्या लोकांनी 2-3 फावटी हेजेर आवाज केल्लो पूण तांकां मरे खंयच्यान तरी वयल्यान प्रेशर येता. तुमी आवाज केलो जाल्यार तुमगेले सगळे वेकेट जातले म्हणून. म्हजें घर म्हणून पळय स्कीम हाडले पळय न्हू ते हेजेर लागून ते सगळे भिवन आसा. तांकां हो वास चलता पूण तांकां कितें जाय थोड्यांनी अंकीत केलें रावोंक कोण ना पूण सगळ्यांनी रूम काडून दिल्या. आतां रुमार रावतली पळय न्हू ते कोण आवाज करपाक शकना. हे सगळे कॉम्युनिटी प्रॉपर्टीज आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी चडशे मॅक्झिमम 75% रेंटेड आसा आनी हे लोक कितें करतात तांकां सोय भितर वता म्हण दे आर एडजस्ट करतात. पूण मेन कितें आसा हांगसरले जे पंच आसा पळय न्हू हे पंचायती एक हे एरियेचो जो पंच आसा पळय न्हू तेजी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हेजेर हें करपाचें. आतां तुका हांव टॅक्निकल येता ही गार्बेज पळय दिसता पायलींग जाल्ली आहा पळय न्हू ही आतां तुका दिसतली म्हाका दिसता कितले दिसांची आसतली. हांगा जो प्लांट घातलेलो आहा तो 5 TPD प्लांट घातलेलो आसा 2 TPD + 3 TPD आनी 10 KLD तुगेलो हेजो प्लांट आसा ट्रिटमेंट प्लांट आसा. आतां इतले जेन्ना 3 प्लांट आसात जाल्यार ही गार्बेज आजून सुद्दां पायलींग कशी जाता. आतां इतलीच गार्बेज ना ती जर तांची फुडली जर पळयली न्हू जाल्यार ती गार्बेज पळय न्हू ती जसो म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 6 months बिफोर 1 year 6 months. आतां तो सेक्युरिटी सांगता 1 वर्स जातली म्हणटा तो त्या गार्बेजीक तेजे वयल्यान रेन गेलो पावस गेल्लो आसा 1 वर्सा पयलीं आसा. आतां तुका पळय वयर तेजेर पळय कशें दवरलेलें तें सामान तेजेर पळय सगळी कशी पायलींग करून दवरलेली आसा. आतां हे सगळें न्हू ट्रीट करपाक वेगवेगळे इक्विपमेंट हाडलेले आसा पंचायतीन आनी जे 14 फायनान्स 15 फायनान्साचेर ना जाल्यार स्वच्छ भारताचेर ऑल इक्विपमेंट हाडल्या म्हणून बील जाता का कित्याक बील कोण दिता होच गौरव पोगले म्हणटा पळय न्हू तो इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट. आतां तुका दुसरो प्लांट दाखयता हो आतां जो पळय गार्बेज प्लांट आसा पळय न्हू हेजेर न्हू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान न्हू हेजेर इन्स्पेक्शन केलें एलोंग वीथ आमचो कुट्टाचो MLA आनी तेजे वांगडा रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले. आतां तितूंक तेणी त्या टायमार ऑब्जर्व केलें हो गार्बेज आसा हो कितें MRF प्लांट हितूंक भितर हें सगळें जो प्लास्टीक बिलींग जावपाचें तितूंक भितर जावपा आयलें पूण तेणी ऑब्जर्वेशन काडून 2024 रिपोर्ट दिला तितूंक खंय सगळे हे लेबर लोक रावपाक खंय तेणी क्वॉर्टर्स केला. हे लेबर लोक रावता तितून म्हणून सांगलेलें आसा आनी अजून सुद्दां रावता तितून पळय कपडे दीस पडटा भितर कांय काम चलना. हे भितर जे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा पळय न्हू हो आतां MRF प्लांट हितून भितर कसलेंच काम चलना. आतां तें सोडून तेणी कितें केलां आतां फुडें दाखयता मातसो असो कित्याक तुका लागीं क्लोज दाखोवची पडटलें भितर. हो आतां तेणी दुसरो प्लांट घातला MRF प्लांट हो फर्स्ट आनी तो सेकंड. आतां तो सेकंड घातलो पळय न्हू तो हे टोटल सद्या सांगपाचें म्हणल्यार हे टोटल इलिगल आसा. गोवा पोल्युशन बोर्ड कितें सांगता रिपोर्टाक हे म्हणटा ते प्लांट हे एंटायर घातलो पळय न्हू विदावट देअर कन्संट टू ऑपरेट दिल्ले घेतलेले ना नाजाल्यार ताका एनओसी सुद्दां घेतलेले ना पोल्युशन बोर्डाच्यान. आनी हांगसरल्यान जेन्ना फ्लायट देंवतात आनी इतले तेंकोन हें जेन्ना चलता जाल्यार पोल्युशन बोर्ड कितें करतात तुमी जेन्ना सांगतात बाबा हेका कन्संट ना म्हणून जाल्यार तें बंद कित्याक जालें ना. हें बंद जावपा न्हू म्हणजे पोल्युशन बोर्डाचे जे पळय हे एरियाची पळय कोण सर्वे आसा नाल्यार कन्सर्न पळय हे भोंवता पळय फील्ड ऑफिसर हे हांगसरल्यान खाली कॉन्ट्रॅक्टरान बिल घेवन वयतात. हो पळय मरे आतां हेज्या 10 times फोल्डिंग तितूंक गार्बेज पडलेले आसा. ते सेकंड हितून प्लांटा भितर पळय कितली आसा ती गार्बेज हें सोडली जाल्यार तूं हेका तेकोनूच पळय लोक तुवें आतां लोकांचे इश्यू केल्लो पळय मरे थंय जर नजर मारली न्हू मातशी क्लोज दाखयता नजर मारलेले पळय एंटायर सगळे प्लास्टीक वेस्ट आनी गार्बेज ही एंटायर फ्लो जाता ती दीस पडटा. म्हणजे हे गार्बेज ट्रिटमेंटा प्लांटा तेकोन विदीन 15 मिटर एरियाचेर फूल हे पळय पायलींग जाता दीस पडटा. आनी बर्ड्स पळय हे गार्बेजी लागून बर्ड्स पळय कितले आसा ते हांगा ही बर्ड्स पळय कितली आसा ती म्हणजे हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट जायना. आमी दाखोवपा येयले हे जेन्ना crores of rupees जेन्ना हेजेर एक्सपेन्सीव करतात जाल्यार हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट जायना ना जाल्यार हितूंतल्यान कसलोच हो तो पळय 2 PD आनी 3 PD प्लांट घातलो पळय न्हू तितूंतल्यान कांयच हें जायना. तो वायट एलिफंट जालो आसा. आनी हेका मोविन गुदिनोक सांगता आनी दोतोर प्रमोद सावंताक सांगता हो जो प्लांट पळय गोंयाक नंबर पयलो प्लांट आशिल्लो हितूंतल्यान खंय पावर जनरेट जातलो म्हणून सांगलेलो गॅसींतल्यान पावर कन्वर्ट जातलो आनी इतल्यान पावर जनरेट जातलो म्हणून सांगलेलो. आनी प्रसिद्ध नायक जो आतां डेप्युटी डायरेक्टर आसा जो स्वच्छ भारताचो इन्चार्ज आहा पळय न्हू तेणें हांगा हेच सायटीर येवन स्टेटमेंट केलो कितें पर डे अबावट 200 युनिट 3 TPD प्लांटांतल्यान खंय जनरेट जातलें म्हणून सांगलेलें. हें आजून सुद्दां हितूंतल्यान जर हांवें आयटीआयची रिकॉर्ड मागलो जाल्यार हितूंतल्यान पावरूय जनरेट जायना ना हितूंतल्यान गॅसूय जनरेट जायना कांयच जायना.
पूण होच इनोवेटीव एस्ट बेड म्हणटा पळय न्हू, हो हितून ते मेंटेनन्साच्या नांवान जवळ जवळ पंचायतींतल्यान आतां तेणें एबाव 80 lakhs रुपया 82 lakhs एबाव घेतलेले आसा. 82 lakhs तो मेंटेन करता म्हणून, पूण तेजे आउटपूट झिरो. आनी तितूंतल्यान नॉट ए सिंगल युनिट पावर जनरेट जाला, पूण मेंटेनन्स कसली करता. आनी सांकवाळे पंचायतीन ताका मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सां दिला. आतां तुका इन डिटेल सांगता, हो 3 TPD प्लांट घातलेलो पळय न्हू, नियरली कॉस्टिंग अबावट 1,70 lakhs घातलेलो. आनी तो प्लांट घालता आसतना जेन्ना वेस्ट एड मॅनेजमेंट आहा पळय न्हू, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान कॉर्पोरेशन आहा पळय न्हू, तेणी ताका सर्टन कंडिशन जालेले आनी सर्टन इंस्ट्रक्शन दिल्ले आनी दे आर बायंडींग ऑन दॅट. ते बायंडींग आसपा येयलें. हो प्लांट तेणें 5 वर्सां यूज एंड मेंटेन करपा येयलो. हो खंय जालो तो दिसना. हो सगळो ओवररूल केला आनी सांकवाळे पंचायतीन ताका तो कंप्लीटूच जालो ना. आयच्या दिसा सुद्दां त्या प्लांटाचें कंप्लीट जालें म्हणून हे वेस्ट एड गोवा वेस्ट एड मॅनेजमेंट म्हणटा पळय न्हू, तेणी खंय दिलें ना कंप्लिशन. आनी कंप्लिशन ना म्हणून हो प्रूव करता. कोण तेच सांगता की हो जो प्लांट आसा पळय हितूंतल्यान प्रोडक्शन कांय जायना म्हणटा तो हो यूजूच जायना म्हणून गोवा वेस्ट इटसेल्फ सांगता इन्स्पेक्शन रिपोर्टाक. जेन्ना हातून वाज आशिल्लो हांगा प्रेजेंट तेजे इन्स्पेक्शना, तो सांगता हो यूज जायना. जाल्यार हेका 1 करोडांनी रुपये कशें दिले. आतां ताका 1,70 lakhs सुमार दिले. तेजे उपरांत 10 KLD घातलो तेणी. 10 KLD लिक्वीड डायजेस्टर घातलो. हेका नियरली 40 lakhs रुपये दिले. तितूंतल्यान कितें जाता, जनरेट कांय ना. दुसरो मागीर पेड केलो तेणें ताका ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स म्हणून 10 KLD जो प्लांट घातला ताका नियरली 19 lakhs रुपीज दिले. हेच इनोवेटिवाक, हे सगळें सांगता ते आतां इनोवेटिवाक. तेजे उपरांत ताका तेणी कितें केलें, हे प्लांटाक MRF प्लांटाक न्हू नियरली कॉस्टिंग 55 lakhsचे इक्विपमेंट हाडले. अंडर 14 फायनान्स 15 फायनान्स. आनी हेका प्रपोजल कोण, आमची फेमस सांकवाळची VDC कंपनी, ही कितें तुगेली विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. आतां विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन कितें पळोवपा जाय, MRF प्लांटार कितें इक्विपमेंट लागता तें पळोवपाक गरज ना. पूण हितून कोण तरी हांगसरचो पंच आहा पळय न्हू, तेगेलो हिडन एजेंडा आयलो आनी तो ते हितून प्रपोजलूय आसा. तो जो पंच मेंबर आहा तो हे इक्विपमेंट परचेस करपाक VDCंतल्यान प्रपोजल करता. मागीर कितले खावपाचे आनी ते आयटम हांगा पावोकूं ना. जे आयटम 55 लाखाचे हाडल्या म्हणटा पळय ते पावोकूं ना आनी ते यूजय जावना. यूज जाल्यार हे गार्बेज पायलींग जावपाना आयली. तेजे उपरांत तेणी कितें केलें, गांवच्या लोकांक खंय शिकोवपाक म्हणजे ट्रेनिंग दिवपाक म्हणून नियरली 10 lakhs रुपये दिले. कोणा दिले, एकाच इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंटाक 10 लाख रुपये दिले म्हणून दाखयता. आनी तो जेन्ना तेगेले रिपोर्ट सबमिशन करता तितून कितें दाखयता, तेणें खंय प्रोग्राम केलो दाबोले आनी बोगमाळे. आनी दोनी कडेन दाबोले आनी बोगमाळे प्रोग्राम करून क्लिनर्स ड्रायव्ह केले, लोकांक शिकयले आनी बील येता सांकवाळे. म्हणजे सांकवाळे तेणी ट्रेनिंग दिलेंच ना. तेगेले लेटर सांगता की तेणें बोगमाळे आनी दाबोले क्लिनिंग ड्रायव्ह केलें म्हणून आनी ट्रेनिंग दिला. जाल्यार सांकवाळे पंचायती बील येयलें आनी सांकवाळे पंचायती ताका पयशे दिता. म्हणजे अशेंच बील तेणें दाबोले चिखली पंचायती गेले आसतलें, बोगमाळे पंचायती गेले आसतलें. म्हणजे लूट मार करपाची खंयच सिमेर ना, लिमीट म्हणटा तो ना. तेजे उपरांत तेणी कितें केलें, नियरली 77 lakhsचे 2 PD प्लांट घातलो. 2 3 PD पावना म्हणून हांगा तो प्रसिद्ध नायक रिपोर्ट करता हांगा की तो 3 PD हे पावना. तेन्ना लोक पॉप्युलेशन भरपूर आसा आनी ताका लागून हो एक्सपांड करपा जायो. पूण तेंचोच रिपोर्ट सांगता हितूंतल्यान प्रोडक्शन कांय ना म्हणून. तो रिपोर्टाक कितें सांगता, हितूंतल्यान रेजिस्टर्ड मेंटेन कांय ना. कितें पावर जनरेट जाता, कितें गॅस जनरेट जाता, नाल्यार कितलें सेग्रिगेशन जाता हें कांयच ना रिकॉर्डाक. तेजे उपरांत कितें केलें तेणी, परतून नियरली ताका बेलिंग मशिनां आनी कितें म्हणजे हो गौरव पोकले म्हणटा पळय न्हू, तो दिसता म्हाका गोंयचो आख्खोच जे पळय इक्विपमेंट येतात कसले इवन तो झाडू मारपाक सुद्दां ते झाडू सुद्दां पळय करता न्हू, ते सगळे आयटम तो सप्लाय करपाक म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ताका ऑथॉरिटी दिल्या. हे ते ग्रास कटर आनी कितें म्हणजे हे आमच्या हिशोबा प्रमाणे CCTV कॅमेरा बसोवपासून तो ऑथोरायज एजंट जावपाक शकता. हे आतां इक्विपमेंट घेतले ते कोणा कडल्यान घेवपाक आसता, एक ऑथोरायज एजन्सी आसता तेजे कडल्यान घेवपाक आसता. पूण हांगा कितें जालां, ताका होलसेल सरकारान सगळे रायट दिल्लो आसा. ताका पळय आतां कितें जाल्यार फायर एक्सटेन्शन तो सप्लाय करता. म्हणजे जितले पळय इक्विपमेंट कितें लागता नाल्यार पंचायती कितें जाता फॅन सुद्दां हो सगळो तो सप्लाय करता म्हणून. आनी तो कितें करता, जशें आमगेले बोफोर्स केस जाली पळय आनी आतां तुगेलो तो पळय ते भशेन जालें. हो आतां एजंट जावन 5 रुपयाची वस्त हांगा 100 रुपया सप्लाय करता आनी हे मानून घेतात. म्हणजे हेणें कितें केलां, फूल एजंट पूण ऑथोरायजेशन आसपाक जाय न्हू. हे सगळे इक्विपमेंट सप्लाय करपाक एजंट ऑथोरायजेशन कांय ना. हे सगळे आसून सुद्दां हे सगळे चलता कित्याक, हे करप्शनाचो हो पार्ट. आतां दुसरे हेजेर येता. आतां जशें पिटर बाबान सांगलें
आमी आतां काल चिखलेचो जो वाव प्लांट एक्सपोज केला चिखली प्लांटा म्हागे सांगपाक मिस्टेक जाली 12 कोटी न्हू ते 15 कोटी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान अंडर CSR फंडाचेर दिल्या म्हणून मोहीन गुदिनन सांगलेले त्या प्लांटाक। आतां हे प्लांटाक अंडर CSR फंडाचेर कोण दिता परादीप फॉस्फेट प्रायवेट लिमिटेड जी जुवारी एग्रो केमिकल आयली ती। आतां जुवारी एग्रो केमिकलान ही शेड सुद्दां घालपाक पयशे दिल्या म्हणून अशें आयकलां। ही शेड घातली पळय न्हू इलिगल शेड ती आतां पिटरान सांगता तशें हांगसरलो हो प्रायम बिल्डर वारंवार सांगता बाबा ही आपली प्रॉपर्टींतल्यान तुमी वेकेट करा खाली करा म्हणून तो वारंवार सांगता कित्याक ही जुवारीन प्रॉपर्टी प्रायम बिल्डरा विकल्या। आतां जुवारीचे हेजेर कसलो रायट ना आनी ही जी प्रॉपर्टी आहा ते हे सब डिविजन कितें प्लॉटिंग केलां तितून ही ओपन स्पेस दाखयलेलें आहा आनी हेका जेन्ना कसलें कन्स्ट्रक्शन ना कांयच ना जाल्यार हे सगळें एक्झिक्यूट कशें जाता आनी पयशे फायनान्शियल जे पळय एप्रुवल दिता डायरेक्टर म्हण BDO हे कोणाच्या आदाराचेर दिता हेका कितें तरी जाय न्हू कंप्लिशन जाय हे कंप्लीट जालें म्हणून कितें हेजें कंप्लिशन म्हणटा तें आख्खें हे पळय गौरवान हे पळय इनोवेटिव्ह वेस्ट एज मॅनेजमेंटान जे पळय हांगा कितें पळय एस्टॅब्लिशमेंट तयार केला तयार केलं म्हणून हे सगळें फ्रॉड आसा। हितून प्रॅक्टिकली ते आजून सुद्दां ऑपरेशन ना म्हणून आयज प्रूफ ही गार्बेज आज जी डंपिंग जाली गार्बेज दाखयता हे कांयच ऑपरेशन ना म्हणून ही गार्बेज प्रूफ दाखयता। हांव ते काय दाखोवपाक सोडून ही गार्बेज पळय मरे ती एक वर्साची गार्बेज तयार जावन आसा आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट क्लियरली सांगता हेका तुमी काडचो हो मिसमॅनेजमेंट करता म्हणून गोवा वेस्ट ऑथॉरिटी सांगता मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी सांगता हो इनोवेटिव्ह वेस्ट एड म्हणटा तो एका तुमी इमिजिएटली काडचो म्हणून ताका पंचायतीक कळयलें आसा रिपोर्टां भितर आनी हेका कळोवन सुद्दां आजून ताका कंटिन्यू करता इतली कंटिन्यू करता म्हळ्यार कित्याक वयले कोणाचो तरी गॉडफादरचो हात आसा। आतां हेका परादीप जेन्ना स्पॉन्सर करता जाल्यार परादीपाची ड्युटी परादीप फॉस्फेट जी जुवारी एग्रो केमिकलाची ड्युटी बाबा तुमी जो CSR फंडाचेर जे पयशे वयतात हे तुमचे सारके यूज जाता काय ना हे पळोवपाचें काम कोणाचें आसा तेजें आसा। जेन्ना तुमी ताका पयशे दिता पळय न्हू तुमी बेश्टे पयशे दिले म्हणून तुमी गांवाची जर वेस्ट मॅनेजमेंट कंट्रोल करपाक जर फुडाकार घेतला जाल्यार हे कित्याक पेंडींग आसा अजून सुद्दां हे ट्रिटमेंट जाता ते दिसकी ना मरे म्हणजे हे पळोवपाचें काम तुमचें। काल आमी थंय तुका झरी दाखयलेले झरीक तशी आख्खी शेतां पिड्यार केल्ले गार्बेज डंप करून ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरान हे गेलेच मनीस थंय शेतांनी डंप करतात आनी थंय शेतां पिड्यार केल्या सगळे पोल्युटेड केल्या आख्खी शेतां गार्बेज बसलेले आहा हांगा सकयल फनाटीक गार्बेज पावलेले आसा। हे पळय हांगा नियर बाय इतली जर गार्बेज आनी गांवाभर कितले आसतले गार्बेज तेन्ना हांव इतलें सांगपाक सोदता बाबा हेका हो जो हांवें सांगलो तो नियरली तेका एबाव 4 कोटी पावलेले आसा। हे पूण आतां हो गौरव पोकले म्हणटा पळय इनोवेटिव्ह वेस्ट एड म्हणटा एबाव 4 कोटी खाली हे गार्बेजी हितून पावलेले आहा। हे सोडून ताका वेगवेगळे बाकी इक्विपमेंट आसतले तितून काल तेणें जेनसेट हाडला जो कन्वर्टर गॅस कन्वर्ट करून हे लायट तयार करपाचो तो हाडला तेणें बील घेतले तो आजून सुद्दां यूजच ना तो आतां अंडर रिपेअर म्हणून दवरला म्हणजे गॅस प्रोडक्शन म्हणटा तें जाय की ना तितूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जायना आनी हेका हे प्लांटाक पंचायती नांवाचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बील येता। हांगा तेंगेले जे बारीक जर पळयलें सांगपाक आसा जायते आसा वेगवेगळे इक्विपमेंट परचेस केले म्हण दाखयता पूण तितूंतल्यान एकूय फंक्शन जायना म्हणून जायना। आनी आतां एसेंब्लीक जेन्ना क्वेश्चन येयल्ले जाल्यार सांकवाळ पंचायत रिप्लाय कितें दिता 2 PD प्लांट आनी 3 PD प्लांट थंय अंडर ऑपरेशन आहा म्हणून दिता। आतां म्हाका तांकां विचारपाक जाय हे स्पिकरान तेंचेर कंटेम घालपाक जाय हे ते स्पिकरान तेंचेर प्रोसिडींग चालू करपाक जाय हे पंचायती सांकवाळेचे जेन्ना हे 2 PD आनी 3 PD प्लांटूच चलना जाल्यार अंडर ऑपरेशन म्हणून कशें दिवपाक शकता ते ऑपरेशन म्हणून जर दिता जाल्यार तितूंतल्यान कितले गॅस प्रोड्यूस जाता आनी कितले लायट तयार जाता हेंवूय दिवपाची गरज आशिल्ली। हे खंयच जाता ते कित्याक प्लांट तुका बेश्ट वायट एलिफंट करून दवरलेलो आसा हे प्लांटार कांयच चलना खाली मनीस हे 4-5 जाण दिसतात ते बावडे कितले काम करतले हे जे मनीस काम करता ते दिसतात ते काम कितें करतले हे प्लांटार इतली जी पायलिंग करून गार्बेज दवरलेली आहा पळय न्हू ही करतलो कोण विलेज पंचायती नांवान पळय गाडी बिडी चलता पळय हाडून कशें गार्बेज उडयता ते पळय हे पळय कशें आतां हितूंक न्हू झाडां सुद्दां कट करून जे डिस्पोज करपाचें मशीन हाडून दवरलेलें आसा कोकोनट ट्री म्हण कितें जर खंय रस्त्यार पडलें जाल्यार पूण हें तेंचे कडेन जायना तें हाडून खंय कर दवरलें म्हणजे हेणें कितें केल्या पयशे खावपाचे सगळे एक्टी यूज केल्यात पूण प्रॅक्टिकली हांगा कांय चलना आनी तेकाच लागून ही इतली गार्बेज पायलिंग जावन आयज वाडलेलें आसा आनी मागीर कितें करतले ते सडनली काडटले उजो लायतले हेज्या पयलीं जाल्लें आसा हेज्या पयलीं हे प्लांटाक उजो लायलेलो गार्बेज पायलिंग जाल्ली तेन्ना उजो लायलो आनी कोणी तरी लायलें म्हणलेलें आनी मागीर तेजेर एक्शन 0 आतां सेम हालत म्हाका दिसता जावपाचें आहा की हेका हे तेंचे आउट ऑफ कंट्रोल केल्लें सीएमांनी पळोवचें तूं 500 कोटी म्हणटा मरे हांगा CRS फंडाचेर पयशे वयतात हांगा स्वच्छ भारताचेर पयशे वयतात
हांगा 14 फायनान्स 15 फायनान्स 13 फायनान्स हेजे सगळे पयशे वयता. हे फाल्यां कितें करतले, हो जो कॉन्ट्रॅक्टर गौरव पोकले म्हणटात न्हू, हेंकाच कोणा सांगतलो आनी उजो लाय म्हणटलो आनी उजो लावलो म्हणटाले आनी मॅटर फिनीश. इन्क्वायरी जावपाना. हे गौरव पोकलेक नाल्यार हो इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंटा म्हणटा तेका अरेस्ट करपा जायो. हे व्हडले फ्रॉड, फायनान्शियल फ्रॉड. जशें वाव प्लांटाक फ्रॉड जाला तशेंच हांगा आसा. आनी हितून म्हाका दिसता ऑफिसरी डायरेक्टर पंचायतीचो ऑफिसर इनवॉल्व आसा. कित्याक हेजेर कांयच काडणी एक्शन घेता ते दिसना. वारंवार हेजेर CBI CID रिपोर्ट केल्लो आसा. मागीर दुसरो तुगेलो हेजो रिपोर्ट केल्लो आसा, कोण विजिलन्स केल्ले आसा, ACB केल्ले आसा. हेजेर एक्शन जाता ते कांय दिसना. तेन्ना हेजेर सरकारान जागी जावपाची गरज आसा. कित्याक डॉक्युमेंटाचेर उलयता, हांव कितें उलयता तितल्या डॉक्युमेंटाचेर उलयता. हेका जेन्ना शोकस नोटीस काडलेले आसा, हे इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंटाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान शोकस नोटीस काडलेल्या. पूण तरी आसतना आमची सांकवाळे पंचायतीन तेजेर 5 वर्साचें एग्रीमेंट सायन केला. सरपंचान 5 वर्साचें एग्रीमेंट सायन. कित्याक हेंकां सगळ्यांक हाजेचो मोटो मेळटा, हेंकां सगळ्यांक थैली मेळटा. आनी हांगसरलो पंच आहा पळय न्हू, ताका तितून चड बेनिफीट आसा. हे वडाचो जो पंच आहा, कित्याक हे वडाक जर इतली जर गार्बेज अशी पळय पायलींग जावन पडल्या जाल्यार तेजो आवाज खंय जाता तो दिसना. तेजी वडाक इतली गार्बेज पायलींग जाता आनी तो आवाज करतो दिसना. अरे वयल्यान टाकी आसा, झेडा हॉटेल टाकी आसा, वयल्यान झेडा हॉटेल टाकी आसा. फाल्यां जर हांगा उजो लागलो जाल्यार पयलीं तांकां पेट घेतलो मरे, आनी तांकां पेट घेतलेलो आमचो गांव काबार एक्सप्लोजीव. आनी तेवूय टाकी आमी पयलीं सांगले, तेवूय टाकी आसा पळय न्हू, त्यो टाकयो नियरली 8 टँक इलिगल आसा. म्हणजे इश्यू हे एका वयल्यान 100 तयार जातले. तेन्ना सरकार हेजेर केन्ना जाग जातलो आनी सांकवाळ पंचायतीक केन्ना हे ACBक बसलेले ते अरेस्ट करतले. ACB कडेन कंप्लेंट पावलेलो आसा. इन्क्वायरी करून 4 म्हयने काडपाक शकना. ACBन तुरंत तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी अरेस्ट करपाक जाय. हे कल्पीट आहा तांकां सांकवाळे पंचायतीच्या, तांकां सगळे कल्पीट अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक हो पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो आहा पळय न्हू, हो अननेसेसरी. आतां सुद्दां तो मेंटेनन्सा नांवान एवरी मंथ बील घालता. मेंटेनन्स कसली करता तो प्लांट जर चलना, जेन्ना ऑथॉरिटी सांगता तो प्लांट चलन म्हणून, आनी जेन्ना ताका शोकस नोटीस काडटा जाल्यार आजून सुद्दां कंटिन्यू कसो तो, हे व्हडले क्वेश्चन मार्क. आनी परादीप म्हणटा पळय न्हू, ताका सांगपाक सोदता हो परादीप फॉस्फरेट जो ज्वारी एग्रो, तेणे खंय मरे कोणा तरी बिचोलीची कोण तरी NGO येयल्लो, ताका खंय 50 लाख दिले सांकवाळची वेस्ट मॅनेजमेंट करपाक. तो NGO 50 लाख घेतला आनी पळ काडली. आनी ती खंय कोण तरी आमगेली मॅडम, फेमस मॅडम डील करपाची, खंयचेर ती साखळीची मॅडम, साखळी मॅडमीच्या रिफरन्साचेर येयल्ली. म्हाका दिसता हे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे 15 कोटी म्हणटा पळय न्हू, ते थंयच पावलेले आसतले. म्हणजे जे लुगाराचेर पयशे येता CSR फंडाचे, त्या लुगाराचेर येवन जायना, ते बोलते कडेन पावता आनी थंयच्यान मागीर ते कोणाला तरी बोल्सांक वयता. अशी तरी म्हाका दिसता आयज जे 50 कोटी पळय दिल्या म्हणटा तेजी ऑडिट जावपाक जाय. हे परादीप हॉस्पिटलान जर 50 कोटी दिले जाल्यार तेजी ऑडिट जावपाची गरज आसा. ते ग्रामसभेक नोव्हेंबराक काय डिसेंबराक ग्रामसभा जाल्ली. हो इश्यू हांवें उठोवन धरलेलो ग्रामसभेक आनी सरपंचान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की इनोवेटिव्हाचेर आपूण FIR रजिस्टर करता म्हणून. आमी तेजी खंय खंय कितें करप्शन जालें तें दाखोवन दिल्लें आनी ताका FIR रजिस्टर करपाक लायलेलो. पण आजून सुद्दां FIR तेजेर रजिस्टर जाता तो दिसना. आनी फाल्यां सांकवाळे पंचायतीची आतां ग्रामसभा आसा. आतां फाल्यां सरपंच कितें आन्सर दिता तें पळोवपाक रावता हांव. दुसरें, ह्या आतां तो पळय इतलो पळय हांगा येता पळय न्हू कचरो नाल्यार गार्बेज येता पळय न्हू, नॉट ओन्ली दीस इज फ्रॉम द सांकवाळे विलेज. ही जी गार्बेज येता ती एंटायर म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल स्टेट सुद्दां आसतली. आतां ही द्वारी इंडस्ट्रियल स्टेट सांगता, तितूंतल्यान सुद्दां गार्बेज हाडटाक आनी हो तेंचे कडल्यान पयशे कलेक्ट करता म्हणून आयकलां म्हाका. विथ प्रूफ सांगता, प्रूफ मेळ्ळेलो आसा म्हाका. हो जो इनोवेटिव्ह वेस्ट स्टेट म्हणटा पळय न्हू, तो इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्यान गार्बेज हाडटा तेंचे कडल्यान हांवें पयशे कलेक्ट करता. होच इनोवेटिव्ह वेस्ट हे जे जितले पळय हांगा बिल्डींग सोसायटी आसा, बिल्डींग जाल्ले आसा, तो जावं मागीर तो आकार हायट, मागीर तुगेलो MUR, ज्यो जितले पळय आतां सोसायटी जाल्या पळय न्हू, इतल्या कडल्यान लाखान रुपये घेता विथ रसीद काडून. हे म्हाका प्रूफ गावलेलो आसा. आनी फाल्यां हो इश्यू आमगेल्या ग्रामसभेक विचारपाक आसतलो, बाबा आजून सुद्दां हे इनोवेटिव्हाचेर आजून सुद्दां एक्शन कित्याक जायना. हो जो पयसो तो घेता कलेक्शन करपाक, तुमी पंचायतीन ताका खंय ऑथॉरिटी दिली ती दिसना. आतां जेन्ना ताका जर परादीप फॉस्फरेट जर सगळे कामाचे पयशे दिता जाल्यार हो इंडस्ट्रीची गार्बेज हांगा कशी पावता, हे फ्लॅटाची जे मेगा प्रोजेक्ट आहा तेंची गार्बेज हांगा कशी पावता. हे सगळे क्वेश्चन आन्सर सरपंचान दिवपाक जाय फाल्यां. आनी जे कन्सर्न कोण पंच मेंबर जे कोण हेतूंतल्यान सगळे पळय हँड इन ग्लावज आसा पळय न्हू, हेणी दिवची पडटले आन्सर. कित्याक
हो करोडांनी पयसो जो कलेक्शन जाला आसा पळय न्हू हेंच्या टेन्युअराक हो सगळो पंचायत बँका अकाउंटां येवपायले अकाउंटां पंचायतीचा वायज खंय येता दिसना वयल्यान पंचायतीन एका हे गार्बेज ट्रिटमेंटाक कोटी 5 कोटी मोडल्यात आणि प्लस जो पयलो ते कॉन्ट्रॅक्टर येयलो अंबुज जोहार म्हण नाल्यार तो सलीम बागवाले मागीर फैजल जावेद बल्लारी हेंकां जवळ जवळ 10-15 कोटीचे पयशे गेल्ले आसा. आतां हे सगळे पयशे कोणाच्या बोल्सांत गेल्या लोकां कडल्यानूय पयशे कलेक्ट केल्यात आणि एका पंचायतीन इतले कोट्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू. हो आयज आमगेलो एसीबी डिपार्टमेंटा कडेन इन्क्वायरी चलता पूण एसीबी डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी स्लो मोशन आसा. हायकोर्टाक पिटिशन केल्लें आसा. आतां हेजेर स्पेशली हे इनोव्हेटिव्हचे म्हाका दिसता हायकोर्टाक वयचें पडटलें कित्याक हे सगळे जेन्ना हँड ग्लावज आसा जेन्ना हो टॅक्स पेयरांचो पयसो असो पळय गैरमार्गान काडटा आनी हितूंक जे ऑथॉरिटीचे जे पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे जे कोण ऑफिशियल इन्वॉल्व आसा तांकां हितूंक इन पर्सन पार्टी करची पडटली कित्याक हेंचो हँड इन ग्लावज आसले शिवाय अशें हो कारबार चलपाक शकना. आयज सांकवाळे आमचे एंटायर हो प्लॅटो आसा पळय न्हू जुवारी प्लॅटो एंटायर गार्बेजीन भरलेलो आसा. हे सोडून सांकवाळची जी फनाडी म्हणटा ती शेतां सगळी गार्बेजीन भरलेली आसा. म्हणजे हांगा गार्बेजी नांवान वेल्थ म्हणटा पळय न्हू वेल्थ फ्रॉम द गार्बेज म्हणटा पळय न्हू बोलतो खाता आनी नाव वेल्थ फ्रॉम द गार्बेज म्हणून आमकां येता म्हणटा पळय न्हू आमकां एक पयसो येना पंचायती तिजोरी एकूय पयसो येना. हो वेल्थ कोण खातो पळय न्हू ताका इमिजिएटली अरेस्ट जावपाची गरज आसा. आनी फाल्यां आमचो हो डिमांड आसतलो हेजेर इमिजिएटली क्रिमिनल ऑफेन्स रेजिस्टर करून हो इनोव्हेटिव्हाचेर तेजेर रेजिस्टर जावपा जाय केस जी गेल त्या ग्रामसभेक सांगलेली ती अजून सुद्दां सरपंचान करूना. म्हाका दिसता सरपंचाक हितूंतलो वांटो मेळ्ळो आसतलो ताका लागून अजून सुद्दां सरपंच न्हिदोन आसा. सरपंच तशी सेक्रेटरी जो कोण आसा तो न्हिदोन आसा कित्याक एका वारंवार सांगून सुद्दां एका मेंटेनन्सा नांवान अजून सुद्दां नियरली 5 लाख रुपया म्हयन्या वयतात. मागीर तो सेग्रिगेशन म्हण आनी क्लिनींग म्हणून करून हे कांय करनासतना काम वयता. हे खाली हांगा हाडून गम करता ते दिसून पडटा पूण हांगा तेजो प्रोसेस जाता तो दिसना. आनी जो पळय हो तो वायट एलिफंट 3 PD आनी 2 PD आनी 10 केल्ली घातला पळय न्हू हितूंतल्यान सोर्स ऑफ कांय ना. तेंचे कडेन जर तितूंतल्यान कितें जाता काम कितें जाता जाल्यार इन्फॉर्मेशन कांय ना. मागीर हितूंतल्यान जेन्ना कांयच घडना जाल्यार ताका इतले लाखांनी कोट्यांनी पयशे कित्याक दिल्या हो सरकारान आन्सर दिवपाक जाय. दोतोर प्रमोद सावंताक सांगता तूं जेन्ना 500 कोटी पळय म्हणटा न्हू आमचे कडेन 500 कोटी आमी तुका एंटायर गोंयची गार्बेज कशी क्लीन करपाक ती आमी दाखयतात. प्रॅक्टिकली वर्क करपाक जाय. तुमी एसी बसोवन तें काम करपाक शकना. प्रॅक्टिकली जो फिल्डार काम करता पळय न्हू ताका दियात. हेच एग्जाम्पल पिटरान सांगता सर जो पयले कॉन्ट्रॅक्टर तेणें लॉस काम घातलेले ताका काम दिना कित्याक हांकां तेजे कडल्यान ब्रायब मेळनाशिल्ली आनी ताका लागून सांकवाळे पंचायतीन ताका वर्क ऑर्डर दिली ना आनी तेजेर मागीर खंय तरी एलिगेशन घालून ताका ब्लॅक लिस्टान घालपाचें काम केलें. आनी हेका इनोव्हेटिव्हाक कसलेच एक्सपिरियन्स आसतना हो खाली इन्स्ट्रुमेंट सप्लायर मरे मटेरियल सप्लाय मनीस आयज पोल्युशन बोर्डान ताका कडल्यान लायसन दिला हे गार्बेज कलेक्शनाचे. मागीर कितले प्रमाणात सेटिंग जाल्लेलें आसा सरकार दरबारान ते हेजेर दिवंक पडटा. हेका कसलेच एक्सपिरियन्स आसतना आयज ताका सांकवाळ पंचायत MOU सायन करता तशें चिखले पंचायत MOU सायन करता आनी विदावट टेंडर कांय नासतना फॉर्मेलिटी कोडल प्रोसिजर कांय फॉलो करनासतना डायरेक्ट ताका वर्क ऑर्डर दिता MOU सायन करता आनी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दितात. म्हणजे हो प्रोसेस खंय चल्ला. म्हणजे सरकाराक विचारपाक जाता प्रोसेस तुमगेले मनशां तुमी कशे बरें लुटपा दिवपाक जाता आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर लिगल वे येतात तांकां तुमी निग्लेक्ट करतात. मागीर काम कशें जातलें. जेका एक्सपिरियन्स ना त्या मनशाक तुमी काम दिल्लें मरे सांकवाळचें तशें चिखलेचें जेका एक्सपिरियन्साचें खंयच सर्टिफिकेट ना तेणें बाबा आपण हें काम केलें म्हणून तो खाली इन्स्ट्रुमेंट सप्लायर म्हणून येयल्लो 3 वर्सां पयलीं इन्स्ट्रुमेंट सप्लाय करपाक गेले मनशां आयज कॉन्ट्रॅक्टर जाता आनी गोंयभर ताका काम जाता. गोंयभर जाल्यार लुटालूट चल्लेले आसा. हे 500 कोटी हितूंतल्यान हेजे अकाउंटाक कितले पयशे गेल्या हेजी इन्क्वायरी करपाक म्हाका दिसता कोर्टांतल्यान मागची पडटलें हेजे इन्क्वायरी करपाक हे सरकाराच्या जे वेगवेगळे डिपार्टमेंटांनी हेका कितले पयशे गेले आनी तेजो यूज कसो जाला तो हेजे वयल्यान कळटा. तेन्ना आतां तरी सरकारान दोळे उक्ती करचे दोतोर प्रमोद सावंतान उक्ती करचे मोविन गुदिनोन उक्ती करचे कित्याक तुगेले जे पळय ऑफिशियल आहा पळय न्हू तुका मिसगायड करता आसतलें. तूं जर हितून इनवॉल्व ना जाल्यार तुका मिसगायड करता आसतलें आनी ताका लागून आयज पायलींग जावन सांकवाळे पंचायतीचे हे ट्रिटमेंट प्लांटाचे गार्बेज पडलेले आसा. सगळे 4 वटेन गार्बेज पडलेले त्या प्लांटाचे त्या वटेनी पडलेले आसा. आख्खो गांवभर गार्बेज वचता. तेन्ना फाल्यां सरपंचान मातशें हेजेर आन्सर रेडी करून दवरचो आनी सेक्रेटरीने रेडी करून दवरचो ग्रामसभेक आन्सर दिवपाक. आणि